ଆଜି ମା ଯାଜ୍ଞସେନିକର କେଶକୁ ଟାଣି ଟାଣି ପୁରୁଷଭାକୁ ନଉଛି। ଛଳ ଛଳ ନୟନରେ ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ବହୁଛି ମାଙ୍କର। ଆଜି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହେ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ, ହେ ମୋର ପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ, ଯୋଉ ଦୁଶାସନ ଯୋଉ ହାତରେ ଟାଣି ଟାଣି ମୋର କେଶକୁ ନଉଛି, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ମତେ ଦଉଛି। ଏ ପୁରୁଷ ଭାତରେ ମୁଁ ପଣ କଲି, କେଶ ମୋର ମୁକୁଳା ରହିଲା। ଯୋଉଦିନ ଦୁଶାସନର କଟା ହାତର ରକ୍ତ ମୋତେ ଆଣିଦେବେ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବେଣୀ ବନ୍ଧନ କରିବି। ସାର୍ କହିଦେଲି ଦ୍ରୌପଦୀ ବେଣୀ ବନ୍ଧନ। ସାର୍ ଆରମ୍ଭ। गंगा स्नान न मानमा कृष्ण स्मरण मात्रेण सर्व पापं प्रमुच्यते। बेणी बंधन विषय तो बड़ जति समय आप दीदी पद गाइब आप आज अनेक दिन है युद्ध है पुरह पुरह मढ़ रक्त मती छुटी चली दुशासन देखुची गोटे जगार गोटे पटर अच्छी भीम गोटे दिगरे अच्छा दुशासन से देखुंट कुरुक्षेत्र कालक्रमे भेट हो गले दुई भाई समर भाई भाई समर भाई भाई हणा कटा कुरुक्षेत्र पड़िया दुई जन जाक महामही होइछन्ते। अरे भीम कहूछि दोषा को, अरे दोषा कथा अनेक दिन हला मु खोजुथिली किंतु पाई नथिली भेट पड़िछि आजी। सुनो अरे दोषा पइल छु भेट रह रह पुराण
ଯେତେବେଳେ ଯାଜ୍ଞସେନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କେଶ ଧରି ଆଣି ଉଲଗ୍ନ କରିଥିଲୁ ସେଟା ହରି ରଖିଥିଲେ ସେଇ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ଆରେ ମୁକୁଳା ରହିଛି ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ହେଲା କେରୁ ଦିନ ପରେ କରୁଥିରେ ଆଜି ବନ୍ଧନ କରି ଦେଖିବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଅଛୁ ଦେଖାଉଛୁ ବଡ଼ ଆଜି ତୋର ଭୂତ ଉପାଡ଼ି ପକାଇ ଦେବି ସୁନ୍ଦର ମାଗେ ହସିଦେଲା ଦୁଃଶାସନ ହସିଦେଲା କଣ କହିଲା କହିଲା ରେ ବେଶ୍ୟା ସୁତ ତୁମ୍ଭେ ରେ ପାଞ୍ଚ କିଏ କହୁଛି ଦୁଃଶା କହୁଛି ବେଶ୍ୟା ସୁତ ତୁମ୍ଭେ ରେ ପାଞ୍ଚ ରହିଛ ବଞ୍ଚି ରହିଛ ବଞ୍ଚି बुझंतो सभा समिति होला प्रथम राज्य युद्ध होइछि के काकू पदे अधि कहछि से ताको पदे अधि कहछि संपूर्ण महाभारत सहज कथा नुहे मो सार कथार किसी कथा कहूनी बा कथा कहिक जीवानी सेपटे सार पांच पद पढ़ी पांच पदटा कहीं मो संगे ठीक ठाक लगे विषय ठीक एत सहज अति सहज ठीक नुहे तेणु सार निजे सरुराग से पांच पद भितर केते दूर अग्रसर करवा ये कथा चलो भीम भीतर भीम दुशासन भीतर मोटामोटी छुआ बोले द्रौपदीर बेड़ी द्रौपदीर किए सभा संलग्न कर दुशासन पांडवानी बसी भार भार द्रौपदीर गोटी पद कारुण्य दुई विरक्त गीत दवा
কলা পচারু ছন্দি দ্রৌপদী কলা হে কলা কাহি কলা তুম ধর କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ସୁଲତା ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅନୁବାଦ ହେଇଗଲା ଦୈବ ଲେଖନ କିଏ କରିବା ନ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଅପସ୍ୟ ଘଟିବ କିଏ ତା କରିବ କିଏ ବାଏ କାଉସ କରୁ ଧିରା କୁବ
নিয়ম প্রকার সঠিক হইগলা যুদ্ধ হবার অনিবার্য হইগলা এটা কি অলঙ্কার দেবার কিছু মানে যুদ্ধ হবার অনিবার্য হইগলা হ্যাঁ যুদ্ধ হবার অনিবার্য হইগলা যুদ্ধ মানে যুদ্ধ ভারত সজে আজি আগে চাইছেন হ্যাঁ সুরামুনি জয় এই বলো धीरे धीरे आगे सूर्य अस्त हो गले बाजी बाजी शंख बाजिला परे हम कहबनी पाघे धीरे पांडव बोले सीरे देखो धीरे धीरे पांडव भीमा अनेक ठाकुमारी छी द्रौपदी आसिले कहले पांडव ये धन देवता तोरा किए मारी छो भीमको बताई नथियो किए मारी छो तू सकू बताई नथियो Oh,
ये है इस मोड़ पर ये मोड़ पर लोग का क्रॉस वाला छात्र हो ये बता कई द्रौपदी आज्ञा कोई किए मारी छो যদি নিয়ে মারিছ যদি আসামকে বলে গিয়ে আজ্ঞা ভীম আর কহি পার মারিছি পাণ্ডব পাঞ্চজন আর কহি পার না মারিছি দ্রৌপদীকে ধিকারিলে কোলে জানি থে কুন্তি যে সিংহ ছুয়া জব মারিছি স্বয়ং করে কুকুরগুলো করে জন্ম করেছে দ্রৌপদী অনেক ভিকার পরে এত দণ্ড আজ্ঞা পালানো অনেক ভিকার পরে দ্রৌপদী কহিলে কই কালি মহাতে যে চেতু শাসন ও কিনি রে ঘাসো দেবী মুক্তিবা রসত্য করে ভীম চুপ রহিলা ভীম বলে কথা সকালে মো দুঃশাসনকে বধন করিপারে তাহলে মো মধ্য অগ্নির হাস দেবি এইটু সারক পাই থাকব রহিলা সময় নেবেনি সার যদি দুঃসা এবং ভীমকু এ দুঃসা কিন্তু মারুছি ଟିକେ ଦେଖିବା ସାର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିବା पांच मास है तो शरीर असुस्थ बाध्यरे हाँ बाध्यरे मु आसी केवल पाठ देवाई युद्ध गड़ा तड़ा युवा तो हो पारे जी जानते दीपद गाई बजाय रागी गला दुस्सा रागी गला Para
କହିଲା କୁରୁଡିର ତୁମ ପୁରା ଶହ ଶହ ଭାଇ ଥିଲ ରେ ଗଲଣି ସବୁ ଆଉ ତିନିଟା ମାତ୍ର ଅଛ ତିନୋଟି ଯାକ ଆଜି ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ଆଜି ବଳ ଥିଲେ ଆଜି ଚାଲୁରେ ଆସ तुम बेसिया छुआ तमे 5 जन पांडव होथ बेसिया छुआ इरे सहीठे कौन कहूची कि भीम कहला जत बेले मो भाई युधिष्ठिर आमे 5 पांडव जन्म हे गलो तो मात्रा अकाल समय रे तुमको जन्म कला पानी कखारु तांको कहंती अकाल कुष्मांड हैं अरे पानी कखारु जन्म होई एकरे पावन भार कथा को एकरे काळे घर कथा हैं एरे काळे घर होता हरि नमसा हरि नमसा Para
ଟିକେ ଦବା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କର ସାର୍ ହଁ କାହିଁକି ନା ଏ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି କୋଉଠି ଅଧିକା କିଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଏ ଭୀମ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପଥଟା ଆଜ୍ଞା ସରିଯାଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ବିଭାଗରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ମତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ତ ସେଇଟା ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ଥାକ ଉଠେଇବାନି ବିଷୟ ଯୋଉଠି ରହିବ ସେ ଥାକ ଉଠେଇକି ଥାକ ମୁଁ ମହାମଣି କରିଦେଇଛି ଯୁକ୍ତି ନୁହଁ କାହିଁକି ଆପଣ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖୁଥିଲି 4 କଥା କାହିଁକି ଯିବି ପିଲାମାନେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାନି ଆମର କିଛି କହିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଥାକ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଭୀମ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜି ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିବାହ ସତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କାଲି ତୁଷା ନବରରେ ତୁଷା ଯଦି କାଲି ତୁଷା ନବରରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ଘାସ ଦେବି ଏଇଟା ଭୀମସେନ ପୂର୍ବଦଳ ସେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କାଲି ଯଦି ମୁଁ ତୁଷାସନକୁ ବୋଧନ କରିପାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ଘାସ ଦେବି ଏଇଠି ମୋର ଥାକଟା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଥାକଟା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ସାର କୋଉଟାରେ ଦେଲେ ସେ ଶୁଣିଥିବେ ତେଣୁ ଏତେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଭ୍ରମ ନହେନି ତେଣୁ କଥା ହେବା କର ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଜି ଲୋକ ଇଚ୍ଛୁ ଏଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପଟୁ ଗୀତ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବ ଦିପଦ ଘୁଷିଛନ୍ତି ପଟୁ ଗୀତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି କାରଣ ସାର୍ ମାନେ ପଟୁ ଗୀତ ଦିପଦ ଗାଇବା ମତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି ତେଣୁ ଏଠୁ ଭୀମସେନ ବର୍ଜନ କର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ମହାକାଳ ଭିତରେ ଦୁଃଶାସନକୁ ବୋଧ କରିବି
दिन पर भीमपुर सते आज्ञा दुशासन को पालन थिला तू घरे आज दी जन जाक भेट भेट हेई गलो एटा ठाकुर साल को भाई खांदा ये ठाकुर को मु कहिलो छे से सब बड़ा साल को भाई देबी से बंद करे बोला आज्ञा दुशासन जानी भीमर साबुरे जदि पड़ जाए भीम मत निश्चय मारिदेव से पर द्वितीय पर्यायर सार कहते ये काले बड़ा पटे बाउन भार नाई 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 वही देखले हम बाउन भार दुशार पास पास सुला पास अधिकार गला हां आज भाई पर भाई को चलिया छी एला देखिला आज्ञा दुशासन देखो केते दिन हम लुचि थिबी कविवर प्रधान त्रय এবং খাবার দিয়ে হতো উপস্থাপনা এই ভিডিও মনে পড়ে কহি না আজি চিন্তা করছে তোরা কেতে দিন আর উচ্চ থবি গোটিয়ে পরে গোটিয়ে ভাই বড় তৈয়ার হবে ভাই মারি সাইলাই হ্যাঁ যেতে যে দুমনকু আজি কথা কই দেলা হেব ভাই ভাইয়ার শাসন ডাকে মারি ভীম এই মূল যুদ্ধ মাতি গলা ভীম এবং দুঃশাসন মোর কহিলা কথা সমস্ত ব্যস্ত হেলেনি